Tai Chi moves. Ano? For 3 Tai Chi. minutes. Tai Chi mo! Tai Chi moves for 3 Just minutes. anything. Yung last time, yung merong matanda sa labas. Ano yun pa nga yun. yun? Anything. Just Basta yung ganun. Oo. Yan! Yan! Wow! Wow! 20 minutes. Ganun! Kaya mo yan. Makikita yung tandaan mo lang. Yung nung isang araw, nung nakaraan. Is everything going good so far? Hindi lang. Tapos? Okay lang. Tapos? Tapos, kaya. Ganyan. Tapos? Saan sa atin Ganyan. ba? Tapos? Ano pa? Isa lang dapat. Ulit na lang. Wala na. Ang ganyan. Kani, ito, para saan pala to? Para saan pala to? Kasi pa ganyan pa yun eh. Ganyan. Yun. Go lang. Ganyan. Tuloy mo lang. Go. Yan. Large. Bahala na. Hindi ako marunong sumaya pero... Yung triangle. Yan. Ganyan. Yan. Yay! Tapos? Pwede. Ikot ka, ikot. Yung tadyak. Tuloy. Taasan mo, tapos, Ha? ano ka, mag-bend ka. Bend. Wala ka ganyan. Bend. Yung mga ganyan siya. Ganyan? Hindi split. Yung No, isang ulit. paa lang. Kahit ano. Going, kung kahit ano, kung ano yung natatandaan mo lang. Yan, ganyan. Tapos, pa ganyan pa yun eh. Tapos gano'n, ano? Yan. Tuloy. Tapos, Yung mga ginawa natin, yung may ikot-ikot. Huwag mo Paano? isip. Just go. Ah! Keep going. Just slow movements. Good morning. Ganyan. Aha! Gusto ko yung ganyan. na. Ganyan. Yan. Tapos, Ulit. Sino si Toby? Yan. Coffee. Kala ko Toby. ganyan. Yan. Tapos, Boom. ganyan. Ulit. Just Ganyan. Tapos, yan. Next. ganyan. Tapos, Sige lang. Keep going, malapit na. tapos, Kahit ano, sige, naaalala mo. tapos, Yan. bang! Yan. Pa. Barney. Oh, last na. Go, large. Good job. Good job. Galaw na lang. Pinawisan din ako doon. Ready ko na yung... Diyan, Tin! oh. Andin na Tin, andin na yung ano. Kayo nagbahala. Naka-ready na yung... Okie-dokie. Tayo palang hihila. Oo nga. Ha? Kayo? Oo. Yun nasa loob.